وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نذير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. سورة الملك آية ورا. سورة الملك آية ورا. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. لك أن بسواب لك الدعوة لك أن بلو أسلام يتشنك لك أن فاتوا لمن يذاتك أبين على فأكرمكم لباك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم. وللذين كفروا بربهم كو أبم غوي ما من كافر أمما عذاب جهنم جهنم يانغتا بلوي. وبئس المصير. وبئس المصير كو لبان رجو دي دوي جهنم اي لبان رجو جهنم اي لبان رجو كو لبان رجو كو ودب مغوي ما من كافر أمما ما من فتر وريالا ألما ما منو يا على ناكتشيدون كلونجيا ما منو يا على كلايدو كلونجيا كودان ما تجويرا لبان روي لبان رو تجودو ولبان رو تجوي أنا نيانغتا وبمغوي ما منو كافر يرا وماما يا ربي على كنا يولا يا دو جان ما يرتقي فلو فلو ونون يروك بوالا كتب بك ويكافروا دي ومن علي جهنم موتو أكو أعدت للكافرين قال لبنا كافروا دي كم ما من الجنة فنم موتو أقول أعدت للمتقين كو لبنا على يسرين جون دي وانا فويت كافر يابو ما من فترين وليرا ألما ka alaka nyuma dugo ka kafiriya alama ala ko nyangata bulu nyangata me jahannama nyangata ko laban ro chejwera jahannama do de laban ro foite minga dugo ka teme jahannama anda to ala ko jahannama bu wasake imana ala ko ta chugo imana dansa go chugo atsika fo abada ko jahannama ka dogo ma do ka nyangata la abada hasbuhum jahannam jahannama bu wasa ala kan kisha ala ka do anachi ala kana yaski bawla إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. إذا ألقوا فيها كونوا أكرنا جهنم كنا نوي كافرين نوي يا دو جهنم سكيبو ناتشو جهنم ما ودونجو جهنم كنا ومنا تشو جهنم مليكو في هير تاشيلا بنيا تاشيلا كرامة تاشيلا كونوا أكرنا كنا okay tunjuko nyuma fuita jahannama ni amgo binna ala ko kubu kurundo de kana do weren na tobu kurundo unyedaw de ka awaya
akonu kiruna kono konu kiruna tasma kono sami'u laha shahiqan ku be kulo kamme jahannama fe be songo kamme jahannama fe wa hiya tafur jahannama be ka furfuru ko mina soro fe mina ko manedo ka aka fengumbe takbe ko mini wulu mina ka farni ma gerlala be girin ka dai ka tukumina ba soro jahannama be furfuru abake mangambawbo mangamunu te kuni yenama ina ya abada ni yo mangon se jien kono ya bi jien flingolonji ka da kolonji la janme dumbo me tisade kada ka janme de skiyoroy amgo ma mani yere ya kono ala kana ye uchela la yamutu fiha wala yahya itesa janme kono ibe yenama mina sa kadi katemoka ado ya adama de te buli fonye kateme sayaka nga janme nyanga ta bisiyorola janme de te fuy fe kateme sayaka nga atasoro wani hakilima ni ndenye koro je toroko abela siranye fe mo yoro o yesayade o abela siranye ta obetake abela kanune nyanga ta mimbi ko sowi a makangi chugo dona de yanyanga ta bela korotale fuite jien kono minga jugu kateme sayaka nga boda de tala mana yanta bela juguma no kera yoro min la kanune a o sigi bo be torla mat siga toro mi nyefo bi do de fala o ba ni jarme do nu kiruna jarme kono sami'u laha shahiqan kul kon shon kon ma ngamun ba'da madi sran ki hauja ki jatge ko de be jarme de be ko manganu wa hiya tafur abakeka furfuru yani mebbi keka manani fangaye ka furfuru ka funu takadu tamayyazu ko jani me rabbi surunya ka farafla ka tiketike ka bonyona min al-ghayz adimingo jugu fe ala jugu koro ya jani me fana ala ka davende afana ba ala ka jeyini ni ala jugu nyanga taldi ala funumbe kafiru koro chugumina janme taka juguyi Quran aya be o sabati janme reka kuma kan obe janme reka waliketaw o do foto ini ko janme rabbi surunya ka faraka bonyona ka kafiru kumbe kafiru nato abin manga munumbo anabe furufuru do be farajin tasuma mununga ko bana janme bo ke ka nungumbe ko abi surunya janme reka faraka bonyona ka tiketike ka perenga bonyona min al-ghayz dimi fe ale dimi be jonu ngoro ala jugu oda to ayan nan ko mo kuma ni janme nyini ngara hal imtalat fataqul kaba fa hal min mazid na nyini ngara ko ifarawa kaba fo yali atobe wa ni jidi lambe nanai o koray de janme koni labembe ma bana alala ka beri so janme tidde sashila je dana wulice ma bana alala nini janme kono dunga kan janme koko mambe ko be kono janme fana fujunumbe o be koro ukumbe chugo de ne janme konu keruna kono be mangumme stranye kon kulo kon perengon ikomi ma psika misali ya komi ni kaba peremba kera je kono ya ni sabina kaba perendo be mashida la kale mashi dugu jara mbobe nyo ni ngadi bana janme bu perengon nyo ana udebo katla ka furufuru komi volcan na fara ko ka furufuru e bena ba ko ma jidi do enyete volcan na volcan mana puy ka badu ko jogoro be ke tugomina bana ko jaan metta suma bu furufuruti takadu abisunya tamayyazu aka nyombla ka faraka bonyona min al-ghayz
funu fɛ nin bɛɛ ye kuma y'an yɛrɛ bɛ min faamu an ka kuma tɛmɛ siraw la ko kari fununa n'a t'i ni ka pɛrɛn bana jahanama yɛrɛ de funu bɛ a dimi bɛ a dusu kasi bɛ ala juguw kɔrɔ a kɔkɔman bɛ k'u kɔnɔ ni lahalaya minnu ye sura in filɛ k'o dɔw de lakali an ye nin ya rabbi ala k'an kisi a ma ala k'an kisi a ma ala kana an sen ye nin mankan ninnu na ala kana an sen ye nin mankan nin maa kirunda ninnu ya rabbi ala kana an y'u la ala kana an ka du kɔnɔ maa y'u la ala kana an sɔn maa y'u la ala k'an tulo ma gɛn ala k'an kisi tasuma ma ala k'an kisi tasuma ma كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير o kuma nin b'a jira ko mɔgɔw bɛ keru a kɔnɔ jahanamadenw bɛ keru a kɔnɔ jamakulu jamakulu fawju o ye kulu de ye jamakulu jamakulu ko kuma o kuma ni jamakulu dɔ keru la jahanama kɔnɔ sa'alahum khazanatuha ko jahannama kɔlɔsibaw khazanatu jahannam jahannama kɔlɔsibaw ko olu bi o kulu ɲininka kuma o kuma ni kulu dɔ keru la jahannama kɔnɔ ko jahannama kɔlɔsilibaw b'olu ɲininka alam ya'tikum nadhir eswanzraliba mana aw ma de mu y'aw se ya o kuma sɔnzraliba mana aw ma wa o kan bɛ cidenw ma yali cidenw ma na aw ma ka aw kibaruya ka nin yɔrɔ in ka a yɔrɔ cɛjuguya n'a yɔrɔ ɲa an ka taa bonya k'o ɲɛfɔ aw ye wa k'a lasiran a ka cogo dɔ a ka na doya o cidenw ma s'aw ma ye wa ala ye o layidu ta وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أنت يا نتلك أبدا فانا تشيديش على تشيدين تجمع كل بلا ngaw beko fe ni mo min ko ni furanje injana ni wati mo kera tshidenya kuntunu chela tshide wore man nauma o mo mun sara rubi kedi oluto ikita joro tshide ko nana ema fode ma don ba fulu ko ahlul fatra tshidenya farfara kuma mununa ni uni tshidenya kuma janyana masalan tshide do fatura ka sanke me chamange yani tshide wore ka chi o tshide wore tshili masuruna furanjela ba munumbo kono ni tshidenya koro temene nu kuma mena ulula fuluma ko ahlul fatra o mana uluka ko ya dama kuma wi don ba wi kuma do fala nga uluka kiri ba ala de bolo ango toy ala ko ni layduta an wonte ahlul fatra la an woni ka damna ala kira cilla fuka se bima a dallubi sura ma min bolo ko islam ya ko kuma mase ema o ka gelana o da to bo kuma kalanda do ka ka fo anvers ko do wulula chrétien la ko ka soro Jésus ko de vous fait ko ni ala tara ulu mine ko parce que ko kera chrétien wi e kon ba don asuriana sa ngon nga ala ere de kalansa walika ala kiri walika ala ka sharia ku corriger Europe jamana bisika fa ko islam ya masuma haluka papu tesla ma donc atema halanga almami chamaka ya fokuma ko kama suma ya fokuma fam aseruma dalu joruka mama be je kono bi kebe yorola min do ko jamana wal madugu ko islam ya kibaru ma se ema ka gelere moti ni be yorola yoro min do ko dugu wal ma jamana ki fara be mo ka halsa ko islamaya kibaru ma se ema ni wolola chrétien la islamaya fana me ita laje iti afla laje kanye ika dalu laje ala ka kliman lama ala ka ansabati parce que ni adama de kalimaniya ni khalalu be do ala dondon ibai kafiru mago saratende munafiqu mago saratende ere de bini siki hakili jagabo ala ka kiruka ni hakili do yoro soro mina
ni min tari jimi sira fɛ i bɛ sɔn o la ni min ma t'i jimi sira fɛ a bɛ sɔrɔ i ka ala jalaki walima i ka ɲugun ala ka kiri la f'an ka dɔn fɔlɔ yɛrɛ de yan'an ka se kiri ko kuma yɛrɛ ma ala de ye faama ye mara dajuru labilalen de bɛ ala bolo ala ka faamaya danyɔrɔ t'a la fa'alu lima yurid yaf'alu ma yasha la yus'al amma yaf'alu wa hum yus'alun f'i ka nin fɛn ninnu de faamu fɔlɔ yan'i ka nin imposer ala ka kiri dɔw kan yan'i ka nin hakilila jira ala ka fɔlen dɔw kɛrɛfɛ f'i ka ala ka faamaya yɛrɛ fin de dɔn fɔlɔ nin kuma saba min fɔlen filɛ nin ye fo nin ka sabati yɔrɔ fa'alu lima yurid ni ala ye fɛn min laɲini a b'o kɛ a t'i sara fɛn wɛrɛ la ala ni maa jɛ t'a ka faamaya ye ani dafɛn jɛ t'a ka faamaya ye ala kelen don filanan t'a la yaf'alu ma yasha a bɛ fɛn kɛ min ka d'a ye n'a ye fɛn min kɛ min kɛli diyara a ye n'a y'o kɛ kɛcogo min na n'o ma bɛn mɔgɔ min ma dun la yus'al amma yaf'alu ala t'i ɲininka ka bɔ fɛn ma a bɛ min kɛ wa hum a ka jɔnw a ka dafɛnw yus'aluna nka olu de bɛ ɲininka est-ce que nin kuma in an bɛ nin kuma fasɔn minnu kan k'u fɔ n'o don n'a y'a lajɛ diɲɛ ko sira fɛ maa minnu ye ko dɔn k'a sɔrɔ u faw ye miliyariw mara ka ban ka fa bɛɛ kɛ nafolo ye olu ma bɔ u faw nu ma wa mɔgɔ ye fɛn f'o la wa min fana ye ko dɔn k'a sɔrɔ dɔrɔmɛ t'a fa kun hali sini nasɔngɔ t'a fa bolo o fa kɔlɔlɔ ma yɛlɛ o fɛ ye wa baasi t'a la o tuma ni min ye ko dɔn k'a sɔrɔ a fa ye kanda sira ta o kandara o sira fɛ e wolola k'a sɔrɔ i fa ye fili sira ta i yɛrɛ filila o sira fɛ a bɛɛ tɛ bɔ nu ma ye wa munna an dun bɛ sɔn dɔ ma an bɛ ban dɔ la o tuma ala ma fɛn k'i la dɛ i fa de y'i mago sa kira ka hadisa y'o de fɔ ko den bɛɛ bɛ wolo a ɲuman ma ko nka a fa n'a ba de bɛ se ka koro b'a mɔgɔ fari de da ko fa ni ba de bɛ se k'a yɛlɛma k'a kɛ fɛn wɛrɛ ye n'o tɛ ala ko pilasi bɛ den bɛɛ dusukun na den si kafirilama tɛ wolo kuma de kɔrɔ y'o ko nka fa ni ba o de y'a lamɔ yɔrɔ ye bamananw ko ten ko koro b'a mɔgɔ fari da bon nin ko ninnu ye ala yɛrɛ ka hikimaw de ye n'i tora k'a fɔ k'i bɛ ninnu sɔgɔbɛ ka ninnu sɔgɔbɛ karisa wolola kerecɛn jamana kan mɛ o t'u nɔ ye o est ce que o ye kerecɛnya de ye o tuma n'o don minnu wolola pétrole jamana kan n'olu bɛ nɛɛma na anw minnu filɛ funteni bɛ ɲini k'an fa yan o tuma i tɛna na don o fana na i bɛna t'o la i bɛna na ala jalaki ko bɛɛ la e yɛrɛ bɛna ala ka sunna fil khalq e tɛna se k'o faamu ala yɛrɛ ka dali cogo de ye nin o tuma ala ka kiiri to a nɔ na dɔrɔn ala ka faamaya bonya segin ala ma i niyɔrɔ kɛra ala kanda ye walhamdulillah i ye silamɛ ye ne yɛrɛ y'a dɔn k'i ye silamɛ ye i tɛ ala tan'o kan ne ma deli k'a fɔ a ye n ko kanda ye ala ta ye kuranɛ y'o fɔ wallahu yahdi man yasha ila siratin mustaqim kanda ye ala de ta ye mana fɛn min y'i ta ye i b'o di cogo la cogo min ka di masalan ni waritigi dɔ nana an sigilen sɔrɔ sisan a ye miliyɔn dama dɔ di ne ma an t'a kɛ maa ti den dɔn kɛ k'a kɔsi i yɛrɛ ma koyi a ye miliyɔn dama dɔ di nin ma a ye dama dɔ di aw dɔw fana ma nka a ye maa tɔ to yen k'a ka wari tɔ k'a kunna ka bɔ misiri kɔnɔ ka taa a ma foyi di olu ma an b'a kɛ cogo di sisan ale y'a ye dɔndenw minnu ma anw b'a fɔ alhamdulilah an garisigɛ jara anw b'a fo ka wale ɲuman dɔn a ma fɛn di minnu ma olu bɛ se k'a jalaki a ta t'a ka wari ye wa olu b'a fɔ de a kɔni ma fɛn d'anw ma hali a kun k'a d'an ma o tuma sisan maa minnu kɛra muminiw ye minnu kɛra silamɛw ye olu bɛ ala fo olu kɛli min kɛra silamɛ ye kafiri yɛrɛ mago tɛ ala la jan ka kanda ɲini
abe ko ele ko Allah je hakli bi sonima na mumini be ala barkada ni ma wara kanda li kadi be ala wela ku kanda iye wajuli kele e wuli katu wajuke fele ke kono ni ngelen gwanza kera sawbiye ka kanda se mandu ngelen kuturuma balqisa na ka mo hudu de makuka tubi sawiya enga yani adama de ka tayere la ka jonyere la ki sigi doron amba fe ka jodi dina wara mo maka foko vraiment ma tsiku jalaki o ko don ka chrétien de soro fana dale do ala la no de donc ni ala yu nyanga tawka abu kuma ala yu tonyo kuma in ka suro de la o fliede fliba ma minitara o kuma fotugo sraw fe Allah ba ibina ala jalaki nyene ma yere tabulu bela illa ba bina na ala jalaki munay doke wartiga ma doke wartigu illa ba bina ala jalaki munay fiebla dowla ka dow farkulu dafa illa ba bina ala jalaki muna iblis alayhi la'natullah ninde asi halakima al-i'tirad ala Allah ki bana mini ala nyema ka foke jon ka fi bi dalu jira ala la andara jama suma ante foye ala yude fo ko nyena ma fon bedu kulo koka nyena ma fon bedu kulo koka ko do were tani ala ce jonya ngode balma tema ni ala ce suru nyonya were foi tema shine ala ce fo ayidla aka jonyi abeke chugo mingadai opani mami yere to ala ka jonya jugorosa ka ala barkada ka ala fo uka ka jeni ala ka kiruwe ka jeni ala ka latkawi ibnul jawzi naninde aga kitabu kono sayyidul khatir ako duskun ka bara de be ala mago be fedo de la jon duskuna oda to ala dalike ka fedo fofo nyonga ka kodo ke andi mi fam anta famu ngambe jenaye ka jeni ala ka latkawi ni min yorobena mi maula ka jeno ye ka ala fo ka ala barkada ka ko ala ka layni la bilbile re dop se ka ke ko ina ode ali ka famuna e reskili mana jenfle e ka nga min dun shuina o tebulu ni yere ta do abi mi yere ke warla e bo famwa e mangene ichesiri mbe ala ko fe nga fle bana do fli la itika nyeshi sura la iba fura ke ka dese i fura be kala idun ma ala soso ke ko ire bolo ko ode ala dimini koro ere bolo ede ni ala ka here ka kan nga do fle panga chuna ala kene do manga o te kene yere ke fu yini dongelande ebo famwa do adama de on te ko mun famu duskun limaniya kabara de binaisa limaniya ka bara de bin nayi ala ka la jarabiu ka jen ni ala ka kiruwe o jende الرضا بقضاء الله ودبن نو رين السويل لمن يبار ولا بلبل دودي يا رب على كبودا كاين على كبودا كاين على كنان لا جربني فين ان لمن يتسم من قرا قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا ايوه قالوا ديك بانا ساده بيو قالوا كوبا فو دان مدينو نو فلك قالوا ديك لا غنا بولا كما يلا منا وانا بولا ko ngaw be jeku dado flikilina kulo mana dono yini gara ko sozrali ba mana aw madewa qalu be jeku dado flikilina ka fo bala tiendo dere qad jaana nadhir jongwala sozrali ba nana awma awnze ya a chidinda yate de sozrali ba nayate sozrali ba nana awma jongwala e asura tienda na sakoi ngalo tara ngalo ndema shida woro labli koni jani me dun yini ngara kone ko chide mana aw mawa qalu bala ko ba fo chendo dre
cide nana anw ma sɔnsiraliba nana فكذبنا anw yɛrɛ de y'a kalontigiya anw se an yɛrɛ nɔ don dɛ fakadhabna anw de ye cide kalontigiya وقلنا ما نزل الله من شيء fan yɛrɛ ko cide ma koyi ngo ala ma foyi jigi a to an ka dɔmɛ ma nazzala Allahu min shay ala ma foyi jigi i tɛ foyi la nkalontigɛ kɔ anw y'o de fɔ an ka cidenw ye a dɔn maa minnu ye cidenw nkalontigɛ a caman bɛ yen u y'u sinsin nin kuma in de kan o kɔrɔ ye di ka ciden yɛrɛ ka cidenya kalontigiya fɔlɔ ka sɔrɔ ka ban ka tugu a la ciden kalontigiya la fanba bɛɛ a bɛɛ ka baara kɛcogo y'o de ye u tɛ sɔn cidenya in de ma k'a fɔ ko ala ye ci yɛrɛ u b'o de ci ka bɔ i da ko tiɲɛ tɛ n'o tɛ n'e sɔnna ko ala y'a ci i ka tila ka ban o na kɛ kabako ye dɛ ka sɔn ɔhɔ ala y'i ci nka e dun b'a i dan b'a la ko ala bɛ yen i dan b'a la ko kabakolo y'a ta ye dugukolo y'a ta ye i bɛ fiɲɛ min sama k'a bila o y'a ta ye ka da la ka danganiya kan ko o ka ciden de filɛ nin ye nka an tɛ an ti sɔn o man ca kuranɛ kɔnɔ min ka ca bɛ ciden yɛrɛ de kalontigiya bana k'o kɛ dalilu ye u bolo n'i y'a ye anw ma sɔn ka tugu i la anw ma da i ka cidenya de la i ye nkalon de da ala la o de y'a to i bɛ ciden dɔw bɛ yen u b'u ka kuma magarikokaw mɛn n'a sɔrɔ ne ye nkalon da ala la o ko bɛ ne de kan a bɛ tan cidenw b'o fɔ parce que ciden ninnu tɔgɔ ma k'u ye nkalon de da ala la tɛ k'u ma ci ko tuma na jamakulu ninnu bɛ n'u kanto ko anw ko an ka ciden ma ma nazzala Allahu min shay ala ma foyi jigi kuma min fili da nkalon dilalen don ala ma foyi jigi in antum illa fi dalalin kabir aw tɛ foyi la fo fili min n'a ka bon kɔn yɛrɛ kun ɲɛna ko cidenw de fililen don koyi Firawuna m'o fɔ a ko a ka mɔgɔw ma ko ne tɛ ka dɔ wɛrɛ jira aw la ni kan da sira tɛ dɛ ciden dɔw ka mɔgɔw yɛrɛ ko a ko an sabalila an ka alaw kan n'o kun tɛ ko cɛ tun bɛna an fili koyi Firawuna y'o fana baro sabali bɛɛ la juguman ala ka n da maa ɲɔgɔn sabali haramuyalen o ko n'anw ka sabali an ka boliw kan n'o kun tɛ fili ala k'an kisi fili ma o tuma na k'olu kow ka cidenw ma in antum illa fi dalalin kabir aw tɛ dɔwɛrɛ la fo fili min n'a ka bon a bɛ kɛ k'a yɛrɛ nege ten fu ni kuma duman gansanw ye ala ye layidu minnu ta o tuma olu yɛrɛ bolo o ye fili de ye ciden ninnu bɛ kɛ ka kuma min fɔ fili don k'a fɔ ko adamaden salen bɛna kunu o ye fili ye k'a fɔ ko lahara ko sara ko ni jahanama ko ni alijinɛ ko bɛ yen ninnu de fililen don tununnen don bɛ kɛ ka diɲɛ korow yɛrɛ ka fu ka diɲɛ datugu u yɛrɛ da la fu k'u yɛrɛ jɛ diɲɛ da mun na ten fu ka d'a kan kafiriw bɛ nin de ye wa nin ye tiɲɛ ye dɛ tuma dɔ a bɛ maalankolonw de ɲɛna ko maa ɲɛnamaw de bɛ fili la o don o ye baro dɔ bɔ yen ko dɔ ko kuma ko Saudiya faama kuraw k'u bɛ ka faamu sisan k'u bɛ ka kow faamu sisan k'e m'a ye u bɛ ka diɲɛ faamu sisan k'e m'a ye u bɛ ka sira dayɛlɛ rapɛrɛw ni dɔnkilidalaw ni fɛnw autorisé u fɛ yen sisan k'u b'a la ka kow faamu parce que ale kun bolo o de ye ɲuman ye n'i bɛ ala kota bali jamana kɔnɔ o de ye crime ye n'i bɛ maaw bali k'u ni dunga kɛ o de ye kojugu ye bi kuranɛ ye kuma in fɔ dɛ ko hali tiɲɛnikɛlaw wa idha qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ko n'a fɔra tiɲɛnikɛlaw ye a kana tiɲɛni kɛ dugukolo kɔ kan k'u b'a fɔ anw ye ɲɛnikɛlaw de ye dɔw filɛ projet dɔw bɛ jamana in kan yan kafiriya projet dɔw bɛ jamana in kan yan nka olu yɛrɛ bolo u nana u bɛ baara de la jamana kɔnɔ u bɛ ka jamana de développer u bɛ ka jamana dilan tɔw bɛ yan tɛ foyi la yan dulɔko kɔ tɔw tɛ foyi la yan jɛnɛya masiri kɔ tɔw tɛ foyi la yan
ka mo kala dona ko te foy la ka dem ci ngala mo bali ala ko fere be dona na malasa hal ni suro mimma autorisé rasmiyan o kore papier matala assemblée la ka foko o ho ngai ba suro jamana kon ngeme ka jamana labla balaka ke te fen voilà ada on y a autorisé ni papier abaka ka bere bini take malasa be bini take malasa alaka boda kai alaka anki toroma alaka anki toroma wana kuba fo auto dore la filiko lu atila ko mangelaw de be filla ado hali biya beti ni dem sen yaade ladabu kayre jugodo ka sran manda munu menga yaki ni panga purutila lu atila kede te ko kalama e de filledo note ala kuma seni bela mati ka dem sen be do bola tan ko to islam ya koyi dale akile ka akile de fille kana sonde ale de be filla onge kuma jugu chama manvea naluma kuma chama manvea do rek kambe ko dem seni islam ba kwati shiso ko dem seni ala ko kala ba kwati shiso ono foraka mindo misiri matrafala yado shiko ingada adama de kateme febeka foni mi ala kanu katemaka wana no kerera ko no don ti dobo misiri la tala no don ti tle dama do bla sungalula yado ni kawa ko mi wate ala bato ni ala mo fa emba asago ga abina ide fa oni shite nyo esraka absika ke islam yuma ka shi janzoro ala ka shi jandi amma ma yada absika ke kafiri ka shi janzoro ibsika ke islam yuma fana iti shi soro ibsika ke kafiri fana iti shi soro o kafiri dem sen jul ye jurub la jamana ngaya o kacha uwulate warbu kuna nafulu bukuna bu kobeke o ma faso reshi manja tare ba chama do abbe jeune pleuna sigidala abbe dongli dalawla abbe ma façon bela a wulila tem ngayaki abu kobeke yere de o de katuwa da madeshi adaka ni to dem seniala kama koroba kuke oyi korole oyi tachene yo ete koroble la ka boda de kan aba for akhiru zaman tamasho do wa ndame mingonna ni alako na ma fenvara shiga ate femwala nguma chente ani chere manso ni alako ke no bi chi surunya arabo chogoroba kuna ye nabi mauna mana kuma bana ayala ko da ko ne nabi mauna yo nabi man chogoroba kun na yede ala bi nabi mauna nun koloshi kabu dem sema andama kalam ala bu koloshi utuddo ala sosola abada ani be shaytana ka wayu de shaytana ka kuma dalalun de do ka bla mo singor ala ka boda kan ala ka ngishu toroma ala ka ngishia akuma analuma yakuma toroma wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir o ukani kuma flay ne ba fa ngani flalla mekanye ma ni ni flalla mekanye as-sa'idu man wa'iza bi ghayri ni flalla me jena ya kanye ni somi kaja ne madala ni bi ya fo bawla lahara jama kuluin uka jabi folo uko chendo central ba nana awma flana uko awn yere de akalundigia asabana
o ko an yɛrɛ ko k'u bɛ fili de la koyi an hakilila k'olu de ta kun ye fili ye an k'aw tɛ foyi la fo fili min n'a barika ka bon wa sisan sa u nana u yɛrɛ jalaki ni kuma dɔ ye e bilama k'o lamɛn i k'o faamu wa qalu ko law kunna nasma'u n'anw kɛra kɔnw bɛ mɛn nin kɛ aw naqilu walima kɔnw ye maa hakilimaw ye kɔnw hakili tun bɛ baara kɛ ma kunna fi ashabi sa'ir anw de kɛ sagiru sigibaw la bi n'o ye jahannama tasuma ye u ko n'anw bɛ mɛnni kɛ ani n'anw bɛ kodɔn da kafiriya walikɛla ninnu u tɛ kodɔn dɛ u tɛ kuma mɛn u yɛrɛ de filɛ ka seereya u yɛrɛ kan u ko n'anw bɛ mɛnni kɛ n'i ye kuma lamɛn ni tulo ye o t'a bɔ dɛ ani ni sɔrɔ anw bɛ faamuni kɛ fana n'anw bɛ kodɔn n'anw hakili tun bɛ baara kɛ o de y'a to dɔnnibaaw ko ala kotala ninnu ɲɛ bɛ zonba ninnu ni janfantinba ninnu namarɔtɔba ninnu k'u ka kegun kan u tɛ kodɔn u ka kegun kan mɛ hakilimaw tɛ o sisan b'a sɔrɔ maa minnu dɔw sigilen bɛ silamɛɲɔ dɔw sigilen bɛ olu bɛ tafsiri kan k'a lamɛn sisan b'a sɔrɔ min bɛ kɛ k'i ɲuwari olu ka moto sɔgɔla kama wa ni mɔgɔw ɲinɛna kɔ dɔɔnin dɔrɔn a ɲɛ ni sɔgɔla ɲɛ a n'a ka kɛ komi tile b'a bolo a ka kegun n'o tɛ ni tile tununna mototigi yɛrɛ la sisan fo ka taa mécanicien de wele ka na f'an ka nin fila faamu keguya ani kodɔn tɛ kelen ye dɛ maa dɔw ka kegun kan u tɛ kodɔn wa ala kutalaw de bɛ ten wa hakilila k'u ka kegun u ka keguya olu kɔni bɛ fɛɛrɛ de tigɛ u bɛ se k'u nege sɔrɔ cogo min na u bɛ se k'u ka laɲini sɔrɔ cogo min na o fɛɛrɛw b'u bolo nka kodɔn min n'o bɛ adamaden yɛrɛ ka adamadenya sabati ni laban b'o la n'o ko de kuncɛ cogo ka ɲi o faamu t'u la o kodɔn t'u la n'o tɛ bɛɛ y'a dɔn ko sonyɛni laban ɲuman t'a la i mana mɛn a la cogo o cogo bɛɛ y'a dɔn ko nanbara ko laban ɲuman t'a la i mana nanbara kɛ ka nafolow kɛ ɲɔgɔn kan hali ni yɛrɛ nan'i sigi sisan k'i bɛ nafolo baara ni ala y'i yɛrɛ ɲɔgɔnnaw ci ma sisan nafolo baara la o don i bɛna dɔn ko ja ko in tɛ ko ɲuman ye n'i y'i ka patɔrɔn gosi ka taa bitigi dayɛlɛ i ye bitigi n'a yiriwara ni yɔrɔ kɔni yiriwara a tɛ se ka to i kelen ma o maa wɛrɛ tɛ bila an ka kɔntɔri kunna a ma bugun fɔlɔ dɛ maa wɛrɛ bolo tɛ don n ka nafolo la nafolo de ma bugun tɛ n'a bugunna diyagoya i bɛ dɔ far'i kan o tuma n'a bugunna n'i yɛrɛ ye maa dɔ ta ka na n'o nana i ta si daminɛ o don i bɛna dɔn ko ja ko in a tɛ taa yɔrɔ jan bamananw ko ten ko namara b'a don ɲɛ a t'a dugujɛ ɲɛ fana maa minnu n'olu bɛ kodɔn olu b'a ye nin ko in olu tɛ ko daminɛ lajɛ dɛ olu b'a lajɛ de nin bɛ taa laban jumɛn in na dɔnnibaaw ko ten ko kodɔnna yɛrɛ taamasiyɛn ye jumɛn ye a taamasiyɛn fɔlɔ an-nazar fi al-awaqib ale bɛ filɛli de kɛ kow bɛ taa laban yɔrɔ min a tɛ ko daminɛ mɛ maa n'a sɔmi man jan i b'a sɔrɔ a ka teli ale kɔni bɛ telimani de nɔfɛ hali maa minnu sigara lahara ko la n k'o de don ala y'u jalaki n'o de ye o kalla bal tuhibbuna al-ajila aw bɛ telima de fɛ ala kotalaw bɛ ten ale bɛ a ka bi nege dama de nɔfɛ a lajɛ denmisɛnnin minnu y'u yɛrɛ ladabu k'u cɛsiri ka na u si sera baara ye ka baaraw daminɛ ka sabali k'u yɛrɛ ladabu k'u ka ala ko kɛ k'u jogo ɲɛ u tor'o la u nana se muso furu ye ala nan'u dɛmɛ u taara maa barikama dɔ furu u y'u ka ɲɛnamaya daminɛ u ye denbayatigiya daminɛ u bɛ kɛ ka taa dɔɔnin dɔɔnin e k'o ni cɛ dɔ bɔra kɛ suma ɲɔgɔn na ka lajɛ tan min wulila dɔrɔn kaba a san 15 kaba a san 16 a ye ŋanamu daminɛ o dama min barika bannen bɛ sigidaw la n'a ma foyi ɲɛ sɔrɔ a si kɔnɔ maakɔrɔbaw ni sigida maasɛbɛw sigi b'a terikɛ ka denkuli kuma min na a yɛrɛ bɛ kafe kunna da la non mais
fadi bala ngone ka korona ka koraya nga barka bala ka teme ka de anga sabali mani baski Yusuf yo defo mamina nana balmo nyoy ako alati nyumangela ko sarat nuko atitnu jena atitnu lahara mani saballa kamina alata dabadama ira nyeji ce dobina wa qim bil labaid tala wal aqibatu lil muttaqin o demsen juljul do no kerama korobay sigidala nay ma korobaya bunya soro ni moka tanga daraka moka bunya baka bu ko sebe usarala da korokew chama be sigidala hal sabu ko do wulu labi ba tika fo ko sebe fo isarula jogo de bake ko kuma ko na soro ko ngbe kodon ko hakli kumauna ani nan wuye menike nan wuye cide wa kuma lame bana ni munu ye cide wuye na maye ni uluka kuma emi ma cide wuye nga ye cide wa kuma mede aha ne kuye wajuli kela ulame ngani yakila ko wajuli kela ude nyema yele kulu te ko kalama ete wajuli lame tiye wajuli kero la tiye misirila ya do chama mfile misirila sisan sungalo fe nafila selu di tafsiru ni feuna o chama yi sani sandi o chama ngam misirlata yi san elemani adamadi ka sabali anga sungalo ke tubi kalo nga ngana sungalo kirangere ka fo sungalo damadi anga ala batu kalo ni sungalo sarabana o tete mashengi mai sungalo akanga ke sababu ye ka mado fara islame kuluka ka mado fara misiri dungeuka ulu ti segi ka bo misiri kono bli o akanga ketidi na unta de kembe ko nyere de kemba mbolo ladai sungalo koni vraiment non sungalo koni ninga kobe vraiment sungalo koni areba fati kwali na ka kobe yara bita mai ko faare makuma wa soro obuson ko chama magwe onge ibare de kame ko vraiment ko ninga kobe konga kusungolo koni no wasugalo era fe misirla taala koro koni o shiteka safa sura enve abli misirla taala koro shiteka safa sura ambulo abli o fe mina o bere bina sura misiri kona mashita place koro sigi shiteka place sura abli mbe here de annana ajaran kuy nga anda fa ka sigi bledi aha en dogata fo wa yangi anana yan la gushi ay bienvenue adna le jaran yede de na akuka dan misri de kono ya anda fa ka blablidi hal ni sungolo temena akana nyene fin blana akana boan o kadan bana kuba fo na ngumbe kodon ala kutala ka kigunga te kodon sungalo damne o ko intene ka bara tabulu ne tafe karsa ay kumaninga nga ananata info fochugo mina kibaru disradu nere ta no abada ko jamana ko nisera niveau la kibaru disradu ate ko manana ya maru ne manga fo nga kibaru kondo ninda kalama nana mbwa kalama nere ayak madam ne mige ne kuma jete go no woye ngo be se na ya mena ngai façon min fo cena ne to kalama nda don ko jamana sira hakima ngaba dam ne jonuna o sotiguwe mamunu be so joka bla loansela so dili loansela anga jetemle anga koloshi jango mamunu cheka bo utala ka di agence uma ayne ka wari ni kana dia amana di mama bebe benema ya dama de ka kibunsande edita ikasoyi ni ko mi do akono be do akono ni ko min di do chito c'est-à-dire yahudiya hakila yahudiya bara de duna nchamana iba kiba ala kikuya kota wal makiyere kala la fli e ka so jole we de bi ka shurutu ke
nin bɛ ɲɛnɛ ka so jɔlen kɔnɔ nin tɛ ɲɛ a kɔnɔ ala y'o se de d'i ma nin mɔgɔ façon ninnu de bɛ don ne ka so kɔnɔ ninnu tɛ don a kɔnɔ hali n'i y'a di agence ma i kan k'i ka critères fɔ ka d'a kan kuma ni kuma ka i yɛrɛ ka contrôleur bila k'a lajɛ est ce que i ka so i ye a fɔ k'a ka taa sira min fɛ a bɛ ka taa di ala ko tɛ gansan ye dɛ adamaden bɛɛ bɛna ɲininka fɛn de la ala y'i bila min kunna n'an ko an ye silamɛ ye kɔni silamɛya in sen bɛ silamɛ ka ko bɛɛ la i ka wari ɲini siraw i ka baara ɲɔgɔnya siraw i ka du mara cogo i ka ɲɛnamaya ko bɛɛ silamɛya sen b'a bɛɛ la mais an caman bɛ yen bi yɛrɛ kalalafili de ka d'an ye e b'a kɛ komi i tɛ ko dɔ kalama i ka so la ka sɔrɔ i b'a kalama i bɛna mun fɔ bon kungo tɛ ne da la ne kɔni y'a bila so de kɔnɔ n'a ye min kɛ o y'a kungo ye tiɲɛ don sariya t'a fɔ ko n'i ye maa bila so kɔnɔ luwanse la ko n'a ye alakota min kɛ so kɔnɔ ko e niyɔrɔ b'o la sariya t'o fɔ dɛ nka maa bɛna so ta kun min kama sariya kɔni b'i nɔ minɛ o la e yɛrɛ y'a dɔn nin bɛna so ta a bɛna dulɔ de feere a kɔnɔ nin bɛna so ta a bɛna kɛ chambre passage de nin bɛna so ta gorojigɛninw de bɛna don a kɔnɔ nin bɛna so ta a bɛna kɛ alakota fɛn dɔ de feereyɔrɔ ye nin bɛna so ta a bɛna kɛ alakota ko dɔ de kɛyɔrɔ ye ni e de y'o dɔn k'i ka so do tigi ma lahara i bɛ ɲininka o ko in na ko min kɛra i ka so kɔnɔ i bɛ ɲininka a la kelen a nana don kan min kan o ni sisan e nana ye a bala k'a yɛlɛma k'a kɛ min ye o n'o tɛ kelen ye o tuma e t'i yɛrɛ kala la fili la k'a fɔ ne kɔni ye n ka surutu fɔ a ye ne y'a fɔ a ye ne dan ye n seko ye n y'a fɔ a ye muso a tɔgɔ ye di sunguruba so tɛ kɛ n ka so la n y'a fɔ a ye dulɔti feere n ka so la e y'o fɔ a ye nka n'a m'o respecté dun a dontɔ e tun b'a fɔ a ye ko so bɛ sara règlement na a banna k'a sara i ye mun kɛ i m'a labɔ wa n'i ko fana nin wale in tɛ kɛ n ka so i n'a bɛnn'o kan a y'o signé i y'o papier kɛ n'a a dontɔ luwanse la a y'o signé n'a y'o kɛ droit b'i bolo Mali sigikan bɛɛ la i k'a bɔ i ka so kɔnɔ o ye kelen ye a filanan agence minnu bɛ so di bi e bɛ so di mɔgɔw ma ko dɔgɔkun kelen e bɛ so di mɔgɔw ma ko 15 jours wallahi i b'a dɔn i y'a d'u ma kun min kama so min kan ka ta kalo la 10,000 wala kan ka ta kalo la 20,000 e y'o di ninnu ma 2 semaines 30,000 walima 40,000 e b'a dɔn u bɛna taa min k'a kɔnɔ a kuma ɲɛbila o ye nin ye a fanba fɔlɔ ye jɔnni ye maa minnu bɛ so jɔ k'a bila luwanse la wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ɲuman de la an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ala ɲɛ siran na nka an kana ɲɔgɔn dɛmɛ wale jugu la dɛ e y'a dɔn ko nin a bɛna ko min kɛ n ka so kɔnɔ o tɛ bɛn wallahi u delila ka cɛ dɔ baro bɔ ne ye k'a tun bɛ kɔfɛ de a y'a ka so de kalifa dɔ ma ko k'a bila luwanse la cɛ de nana so in kalifa so in don luwanse la a y'a di sunguruba sotigiw de ma cɛ t'o kalama a dun ye kangari da a hakili kuma in seere bi yan cɛ nanen sungurubaw ye waati min k'a kɔnɔ a y'a wari bɛɛ haramuya ko ale tɛ se o location ma k'a dusu kasili a ye so yɛrɛ de ci sungurubaya kɛra so min kɔnɔ k'a ci k'a bɔgɔ bɛɛ cɛ ka bɔ yen k'ale ye wari ɲini cogo min ale b'o dɔn ale ka wari ɲini kun ye min ye a b'o dɔn adamaden ala ye fɛn min dajuru d'i ma dɛ ça fait e de bɛ maa t'a fɔ ko mɔnɛ bɔ ala la mɔnɛ tɛ ala la ça fait e de bɛ ala sago k'o la fo ka mɔnɛ bɔ a silamɛya la ka mɔnɛ bɔ silamɛw la n y'an sigilen filɛ yan bi Bamakɔ station caman bɛ dulɔ feere an sigilen filɛ yan bi alhamdulillah station filɛ misiri kɛrɛfɛ nka dulɔ tɛ feere a la fɔlɔ n k'a fɔ ten a bilama kɔni dulɔ t'a la dulɔ t'a la ni sababu min y'a tigi yɔrɔtigi nana fɔ ne ye a ko ale ka yɔrɔ dɔn ale de y'a d'u ma location na a b'a d'u ma tuma min na a ko awa a bɛ dulɔ feere station na sisan dulɔ tɛ feere ne ta la o ko tuma ni dulɔ tɛ feere ta la 50 wali 60 hakili t'a da la o ko an b'o tigɛ e ka location na kalo la a ko n mago foyi t'o la a y'o tigɛ ka bɔ a la nka dulɔ tɛ feere n ta la ni dulɔ feerela la don min na n b'a minɛ o de y'a to o sababu de y'a to ni dulɔ tala ka feere misiri kɛrɛfɛ an kɔrɔ yan
o ye yɔrɔtigi ka décision ye wari dɔw bɛ yen an ka diɲɛ olu kɔ tiɲɛ don i b'a sɔrɔ nin ka location bɛ na sara ka ɲɛ wa a bugunen don nka ale cogoya kama diɲɛ ale kɔ diɲɛ o client in kɔ kuma in bɛ min nɔfɛ n bɛna ɲɛ f'i ye o halisa mɔgɔw ma kuma kun dɔn ko denmisɛnninw de bɛ to ka fara ɲɔgɔn kan sisan ko ka cotiser ka appartement ta location na ka kɛ jɛnɛyakɛyɔrɔ ye ka kɛ mɔgɔw denmusow ka mɔgɔw denmusow suɲɛ ka taa ye ka mɔgɔw denmusow ta otage la ka taa ye kɔsa in na kuma bɛɛ i b'a bɛn ko npogotiginin dɔ tununna y'a dɔn ko diɲɛ bɛ développer cogo min na ka taa ala kotalaw fana bɛ développer ka taa n'o tɛ fɔlɔ maalangolo dɔ denkɛni ka soden kelen u tun bɛ taa bɛɛ ɲɛnabɔ yen e kuma faamu wa maalangolo dɔ denkɛni ka soden kelen o de tun bɛ kɛ gɛrɛn u tun bɛ t'u ka kalo ko bɛɛ kɛ o du kɔnɔ ye maa tɛ maa ɲininka du min kɔnɔ i don dɔ ye mini i bɔtɔ ye mini i taara mini i nana mini i donna tuma jumɛn da minnu tɛ sɔgɔ i b'a sɔrɔ soden kelen bɛ dɔ denkɛni bolo ye kumana u bɛna gɛrɛn sigi o da la u bɛɛ bɛ na ni musow ye u bɛɛ bɛ na ni juin ye u bɛɛ bɛ na ni dulɔ ye sisan sa ko o bɔra a la u bɛ appartement de louer une semaine kɔnɔ u bɛ se k'u bolo kɛ ɲɔgɔn kan ka taa yɔrɔ ta une semaine walima 2 semaines o de bɛ taa kɛ ala kota yɔrɔ u bɛ fɛn bɛɛ kɛ yen sa e ni ala cɛ e kɛra agence ye o kɛra sotigi ye o e y'a dɔn kɔni maa ma bɔ dugu la a ma bɔ jamana wɛrɛ la dunan tɛ fɛn wɛrɛ tɛ k'o bɛna so ta une semaine o bɛna appartement ta 2 semaines parce que an b'a min dɔn ka kɔrɔ o ye nafolotigi minnu bɛ yɔrɔw ta se ni fɛn kɔnɔ k'a bila ka gardien bila da la n'u bɛ to ka taa ala kota k'a kɔnɔ o kɔni bɛ yen a mɛnna ne yɛrɛ tun hakili la n ko an na mɛn n'o kibaru de ye koyi ne ko n ko a ka ɲi n ko an b'o kalama n ko an t'a fɛ k'a bɛɛ de fɔ nka filɛ ka kura min fɔ ni denmisɛnnin min sen bɛ na i ta tiɲɛtɔ don hali a tɛ mɛn n'i ma segin kɔ aw ma se ka cotiser ka wari kɛ ɲɔgɔn kan ka foyi bolo da fo ka to ka wari kɛ ɲɔgɔn kan ka yɔrɔ dɔ louer jɛnɛya kama ka wari kɛ ɲɔgɔn kan ka yɔrɔ dɔ louer juin mi kama ka wari kɛ ɲɔgɔn kan ka yɔrɔ dɔ louer appartement dɔ louer dulɔ mi kama walasa a ka fɛrɛ o kumana a bɛ taa kɔfɛ yɔrɔ dɔ ta o la sa walima appartement min a ti maa si tɛ ɲɔgɔn ye la ilaha illallah crime bɛ se ka ban jamana kɔnɔ cogo di insécurité bɛ se ka ban jamana kɔnɔ cogo di nin so dilaw kan ka ɲɛki denmisɛnnin minnu mana minɛ nin na u kan ka ɲɛki nka yanni an ka se anw ni yɔrɔ y'a la kuma min a denmisɛnw k'a dɔn ko an bɔr'u kalama misiriw bɔr'u kalama alimamuw bɔr'u kalama wa mɔgɔw k'u hakili to a la sigida la n'i ye denmisɛnnin gurupuni ye ko denmisɛnninw gɛrɛgɛrɛ bɛ don ka bɔ la appartement fɛn o fɛn kɔnɔ maakɔrɔba t'u cɛ la muso furulen tɛ don ka bɔ la foyi dutigi tɛ yen foyi tɛ yen u bɛ nin baara in de la o kumana agence tigiw k'a dɔn ko an bɔr'u kalama so location tigiw k'a dɔn ko an bɔr'u kalama denmisɛnw yɛrɛ k'a dɔn ko bɔ kɛra ko kalama ko nka u bɛ nin ko in min na u ka hɛrɛ t'a la dɛ maa minnu bɛ sigi ka na ni fikira kuraw ye ka na ni hakilila kuraw ye ala ko t'a la ni y'o de ye maa minnu b'u hakili jagabɔ ka na ni fitinɛ kuraw ye nin ko bɛ se ka taa wolo fɛn o fɛn na sa a kɛra u ye dɔ denmuso ta otage la o far'u bolo adamadenw mana dulɔ min ka juin min ka maa min denmuso minɛ ka taa n'o ye fo ni ala de y'a ɲuman bɔ kɛ tiɲɛ na ne tun b'a dɔn ko an sera nin niveau ninnu na nka ko nin de bɛ yen dɛ nin de bɛ yen kumana denmisɛnnin minnu b'a la b'a bɛ ala ye ka sɔrɔ i m'i jan dɛ denmisɛnya fɔra wuluya ma fɔ dɛ denmisɛnnin tɛgɛ koko ɲuman a bɛ maakɔrɔba dɛgɛ nɔni wallahi n'i ka denmisɛnya kɛ nin ko ninnu kan barika tɛ don i ka maakɔrɔbaya la n'i ma segin ka tuubi ka bɔ nin ko ninnu na maa o maa n'i ka denmisɛnya marché nin ko fasɔnw kan n ko e tɛ kɛ maakɔrɔba barikama ye ne delila ka kuma in fɛ yen adamaden yɛrɛ ma n'i ka denmisɛnya kɛ jogo dɔw kan ne ko e cɛkɔrɔbalama sa o e si jɛlen e bɛna jɔnni wele ka conseil d'o ma e m'a ye diɲɛ laban maakɔrɔba ma bilasirala man ca b'a bɛn n'a y'a to yen a y'a to yen a b'a dabila o an ye min kɛ aw bɛ se k'o kɛ a y'a to yen nka a tɛ se k'a wele ka sigi karisa an bɛɛ tɛmɛna denmisɛnninya sira fɛ an kun tɛ sɔn nin ma an kun tɛ sɔn nin ma e bɛ se k'o fɔ maa ye e y'a bɛɛ kɛ mun bɛ yen e ma min kɛ
adamade kana tu ka ko be kesa kana to ko dakun be ka yini ala ce jango ala kire jurumu mun to ko al mubiqat ko jurumu mun do be adamade halaki de jene yo jurumu doy abi halaki jena ya ka kon lahara dlo bi adamade ka nyene ma ya cien ka kon lahara bo dlo re de ke mala fiema yubulu lo de ke mala fiema jeune droku jugu baw de ke meka fanga soro sa dlo simple yere mini fana bi ni ka fiema go don were kuma do fone yele ko e magaro ko bar ko naw ni fenke woro ni fewna kuma na ko ni nana boisson sigi dlo kere fe tabarika ko dlo mina be kala ko la ko muna yi boisson sigi ka tabalika ne ko ngo ara kana bo be kala ma o de here ko akana be fay a to an skumbi ci Allah fi doni ci ko tawi kele ke ko boisson sigira e danga ding mo boisson inde baraka ka bo etay boisson inde dagaledo ala yo de daga etay de harami etay de bi se ngoma jena bi se ngoma lara abi hakili ci abi ke ma fakuni abi ke ma fasani abi ke ma barka bani abi ke ma jashli glomina ba wulu fanini aba wulu banini abaka kabilan nin abayre kun lebu ka burju belle ani ko ni jibora la malaya bi ni jibora yi lo de bina deuxième position na mi feunda ji gwanzan no boray femi mi ka chaya ka teme feto beka o edloy ni jate misru ma jate boda ni jamana reka service da munun ka baray ni nte misri la kuma yede almami kuma te ibsiga ta nyi o anzigimbe o gele wallahi gele be jamana kono amala de dilde alaka boda kai am boda de yina est ce que on jina dadema dabe koro fe on be tli on be an ko do dala ka tatli bi fe an ko alaka ambo alaka dugo ko ndo ambake ala bisiga boda ke ma do ko ni nga jamana tanye ni ko façon kanka jamana yere bakuru ba yelemani kanto ni situation nuna kaye ni jugo ni tabiya o be ka yirwa jamana kono kata o jamana kele katla ka avancer ka tanye fe on yere kan vanda jamana e warba on bolo ko do dlolawa warba on bolo ko do juena nunu fen nunu daka gelen kateme fen daga lewga glode ka gelen kateme mi fen daga le toga juin daka gelen kateme skeretika sigareti mi fana ma tika na fa fuyi fola mo ben na songo ko gele ko kuma oni maloka gele nyoka gele imana me dutugi ko ni dutugi sigareti mina da ko maloka gele ni bere bi koro subhanakallahumma wa bihamdika